Kukuha ako ngayon ng bagong video about dun sa update ng ating dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte. Talaga pong naawa ko sa kanyang kalagayan kasi talagang medyo nahirapan po talaga siya dito sa sa Netherlands. Awang-awa po talaga ako, kaya gusto ko pong ipanood sa inyo yung video pong nakalap ko na tungkol po dun sa pagdadala sa kanya dun sa ICC sa Netherlands. Panoorin po natin mga kabayan yung kanyang kalagayan. Ito po siya. Күз кез көз, күш кеш көш, кір кер көр, күл кел көл, кілең қысқа сөз кім оқиды тез. Арқада алты арқар бар, қырқада қырға. Қапыда ит қапты, қапты қапты, қапты қапты. Қыс қыспаса қыс па, құс ұшпаса құс па. Үмітті бітті, түтті, түбітті, түтіп бітті. Көсе көсеге көсе көрсетті, көсе көсеге...